السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپہال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج شریک گفتگو ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان، پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی صاحب۔ السلام علیکم جنید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ایک گلہ کرنا چاہتا ہوں، جی سر آنکھوں پہ۔ آپ نے بہت عرصے کے بعد مجھے یاد کیا ہے۔ نہیں گیلانی صاحب، ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ خبروں میں نہیں تھے، اس لیے تاخیر ہوئی، وقفہ پڑ گیا۔ دیکھیں، اگر آپ بلائے گئے نہیں تو پھر میں خبروں میں کیسے آؤں گا؟ آپ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مہمان کو کھانا نہ کھلائے اور اسے کہے کہ آپ کے ہاتھ دلوا قربان بن جائے۔ بھائی کھایا تو اس نے کچھ بھی نہیں تو ہاتھ کیوں دلوا دے؟ وہ کیا سائیکل کا چین چڑھا کے بیٹھا ہے بیچارہ؟ جیسے اب آپ دو تین موضوعات کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ ایک تو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ پنجاب میں بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جائیں اور آپ وہ سب مینج کریں گے، خاص طور پہ ملتان میں جو پہلا جلسہ آ رہا ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، ہماری پارٹی کے پاس آصف علی زرداری ایسے ہمارے لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ بھی قدم اٹھانا ہوتا ہے تو وہ پھر یوسف گیلانی کو بلاتی ہے۔ سب کے چاروں صوبوں کی زنجیر یوسف رضا گیلانی، یوسف رضا گیلانی۔ بھائی چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر نعرہ تھا۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، چاروں صوبوں کی زنجیر یوسف رضا گیلانیر۔ حد ہو گئی، گیلانیر کیا ہوا یار؟ چاروں صوبوں کی تقدیر میڈا پیر، میڈا پیر۔ چلو یہ ٹھیک ہے۔ خوش کہتا ہے گٹ کو اندتے تے دمال بندی ہے۔ قربان بن جائے لاش شیخہ ڈگا۔ بہت اچھے ہے گٹ کو، بہت اچھے ہے۔ دیکھیں آپ نے کم از کم گٹ کو کے ٹھمکے تو مس کی ہو۔ مس تو کیے ہیں، لیکن گیلانی صاحب وہی پرانے سٹیپس ہیں۔ اگر آپ کے پاس سیاست میں کہنے کے لیے کچھ نیا نہیں ہے تو کم از کم اس کو 4 نئے سٹیپ ہی سکھا دیں۔ صحیح گل ہے جی، ایکو جگہ تے گھومی جاندا جویں کیڑے نوں سٹ لگی ہوندی۔ وانجا شالا بھال وہیں ایک بھا دی بد دعائی نہیں دے سکتے، پہلی بھال لگی پئی ہے۔ بس تیرے جیا بندہ 2 کلو سونا حلوا دھارا لے کے تے سارا سال جھوٹیاں قسماں چکدا ہے۔ کون ہے مچھی پکڑنے والا کنڈا؟ دیکھیں آپ لوگ ناراض نہ ہو، جب ہمیں حکومت ملے گی تو پھر ہمارے ٹھمکے بھی نئے ہوں گے۔ پہلا جلسہ ملتان والا جو ہے کیسا رہے گا؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ ملتان کے اندر جلسہ کرنا میرے لیے بالکل آسان سی بات ہے۔ جی ہاں، میں نے جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کے صرف ایک ہی آواز لگانی ہے، بالو کوڑیو وڈی دی شریڈی لے جاؤ۔ تو یہ ایک آواز سن کے سارا ملتان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب شاہ جی شرینی کا کہتے ہیں تو پھر ضرور دیتے بھی ہیں۔ جی ہاں۔ جنہاں نوں شوگر ہے انہاں نوں بھی شرینی کھوائی جاندے نے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی والوں کو شوگر نہیں ہوتی، زیادہ تر جیل ہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ پر امید ہیں کہ جلسہ گاہ بھر جائے گی؟ جی مجھے پوری امید ہے کہ جلسہ گاہ میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی، چونکہ میں نے گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا اور جتنی سوکھی بچے گی وہ فل ہوگی، چونکہ میں نے جلسہ گاہ میں 10 عمرے کے ٹکٹ تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، زبردست انسینٹو دے رہے ہیں۔ اور ساتھ خواتین کے لیے 10 تولے سونا بھی ہوگا، اور جو خواتین نعرے لگائیں گی ان کی طرف برانڈڈ سوٹ پھینکے جائیں گے، اور جو انسان زرداری صاحب کے تقریر کے دوران 10 منٹ دھمال ڈالے گا اس کو مہران گاڑی ملے گی۔ وہ تو اب میری پکی تھی گی لاش شیخہ ڈگا۔ گاڑی تو یہ لے جائے گا۔
میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ جو انسان 10 منٹ دمال ڈالے اس کی بات نہیں کی، میں نے انسان کی بات کی. صحیح مرشد ٹھیک آدھے پھر میں تین ہدا خادم ہاں. اور ایک بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں، اس دفعہ ہمارے لیڈران کی تقریر کے دوران صرف میوزک یا ترانے ہی نہیں لگے گے، ساتھ وہ چھکے اور چوکے پر ناچنے والی خواتین بھی ہوگی. اور مرشد انہا عورتہ دی کیا ضرورت ہے؟ میں جو ہاں تو آدھا خادم نچن آلا. او بھائی تو فراق سے بہت برا لگے گا، انہاں بندے بلانے نے نٹھانے نہیں. یہ صرف جسمانی طور پہ ہی باریک نہیں ہے، اس کا ذہن بھی باریک ہے. یہ اس نے دیکھے یہی ویولائز کر لیا ہے، اور میرا بھی اب دھیان پڑا ہے کہ واقعی تم اگر فراق پہن لو گے تو پھر تو مجھے ساتھ ڈگڈگی بجانی پڑے گی. اچھا چلیں چھوڑے. گیلانی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ حسین حقانی صاحب نے جو امریکہ میں بیان داغ کے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دی ہے، انہوں نے کہا ہے جتنے ایجنٹوں کو میں نے ویزے دیے ہیں، جتنے امریکیوں کو ویزے دیے ہیں، آپ لوگوں کو سب پتا تھا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جنید بھائی، میں حسین حقانی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہیں، آپ کو کچھ تو کہنا پڑے گا. ایسے شخص کی زبان سے جو مرضی نکل سکتا ہے. ایسا شخص تو گھر جا کے اپنی بھابھی کو بھی کہہ دیتا ہے کہ پائن نے دفتر دے اتلے فلیٹ تے ایک عورت رکھی. ایسے آدمی تو اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے اپنی سگی بیوی کو کہہ دیتی ہے تیرا وڈا بھرا چرس پیندا ہے. ایسے لوگ تو ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائے تو گھر سے جیب میں ایک کیڑا ڈال کے لے جاتے. کھانا کھا کے جب بل دینے کی باری آتی ہے تو سالن میں کیڑا ڈال کے بیرے کو دکھا دیتے. اچھا چلیں یہ چھوڑے، آپ کا اس معاملے پہ موقف کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا موقف تو بالکل سیدھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میمو گیٹ کے بعد حسین حقانی کو جن لوگوں نے یہاں سے جانے دیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. یعنی آپ سے کوئی تفتیش نہ کی جائے؟ اگر اس وقت میرے پاس ڈنڈا ہوتا تو میں آپ کا ماتھا چوم لیتا. کیا مطلب؟ یہاں آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ ماتھا چومنے سے شاعر کی مراد کیا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سب کو مبارکباد قبول ہو کہ مردم شماری شروع ہو گئی ہے. اب ہمارا بھی انسانوں کی لسٹ میں نام آئے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. اچھا بھلا تمہارا نام انسانوں میں آ جانا تھا اگر تم یہ گانا نہ گاتے تو. آواز دیکھیے. گانا یار انسان ہی گاتے ہیں. ادھر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میری رفیع سے آواز ملتی ہے، تم کدھر پھر رہے؟ رفیع اور حبیب جالب دونوں پر توبہ کر رہے ہیں. اچھا یار کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو سب کہ پھر مردم شماری شروع ہوئی ہے. اس سے بہت سارے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں. شکر انشاءاللہ. ویسے ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ کب، میں تو میرا خیال ہے اس وقت 2-3 سال کا تھا جب پہلے مردم شماری ہوئی تھی. 19 سال پہلے ہوئی تھی. تم 2-3 سال کے تھے؟ 4 کا 4 چلو تم پھر بھی خوش نصیب ہو کہ تم 4 سال کے تھے. میرے بڑے بزرگ تو بتاتے ہیں کہ اگر تم 2 سال پہلے ہو جاتے پیدا تو تمہارا نام بھی مردم شماری میں آنا. جانے دو یار، تمہارے محلے کے بزرگ بتاتے ہیں کہ جنید سلیم نے رجسٹر والے کو سارے محلے کے نام لکھوائے. بالکل غلط. اس سے پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی وہ تو میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنی تھی. باؤ جی اپنی اپنی لڑائی مکا لو. میں کہنا کیوں بزرگاں میں جھوٹیاں پونا جی. میں فضول بات کرتا ہے، بزرگوں نے کہا ہی نہیں. بہرحال یہ بڑی اچھی چیز شروع ہو گئی ہے. واقعی یہ مبارکباد والی بات ہے. سب کو چاہیے کہ تعاون کرے یہ مردم شماری کی ٹیم کے ساتھ. عزیزی گھر کی ہر چیز لکھوانی ہے مردم شماری میں. ہاں جی، اگر چیزیں ثبوتی ہو تو. اور ٹوٹا سائیکل لانا وچ لکھان لگ پڑے. ایک طوطا بھی رکھے ہے سو بھی نہ کدھر بھی وچ لکھا لے. وہ کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوا ہے اس کو. اس لیے وہ بڑا نہیں ہوا. اور پہلا مقاو ہے جو چڑی جیتنا ہے. چنگا بچیاں دی طرح پالیا. یہ تو جدو انہوں پوچھتا نا میاں مٹھو چوری کھانی، وہ کو کہندا بکواس نہ کر. یار اولاد ایسی نکل آتی ہے اس میں. نہیں وہ اس لیے کہتا ہے بکواس نہ کر کے اپنے بچوں کو ساری چوری کھوا دیتا ہے. اسے کھواتا نہیں، صرف پوچھتا رہتا ہے.
अच्छा जी, खबरों की जानिब भी आ जाए। कराची में होली की तकरीब में वजीर आजम का बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है गाने से इस्तकबाल। 10 बरस कबल मेरी आवाज भी मोहम्मद रफी जैसी थी, वजीर आजम की हिंदू बरादरी से गपशप। क्या बात है, क्या कहने। नहीं, वाकई आवाज बहुत अच्छी थी। ये तो पनामा केस ना पड़ता तो इन्होंने अपनी एल्बम रिलीज कर देनी। बाद में क्या ठंडे चावल खा लिए थे उन्होंने, क्या हुआ था आवाज पे? यार कश्मीरी ये नहीं देखते कि ठंडे हैं या गर्म है, वो ये देखते हैं कि चावल हैं और कितने हैं। हद हो गई है तुम्हारे वाली। वाकई ये तो मियाँ साहब ने फिर पनामा केस में बहस बड़ी की है, बोले बहुत हैं, जवाब बड़े दिए हैं अपोजिशन को, इसलिए ये आवाज अब रफी की बजाय मुकेश जैसी हो गई है। दुखी डायलॉग बोल बोल के समझा करो, वरना मियाँ साहब की आवाज वाकई रफी से मिलती जुलती थी। असल में मियाँ साहब ने ये फन जलावतनी में सीखा है। उधर चूंकि और को काम नहीं था होता, इसलिए फिर रियाज करते रहते थे। लंदन तो मैंने सुना हारमोनियम में रखा हुआ था मियाँ साहब, और जब गाने शाने गाते थे रियाज करते थे तो बाहर गोरे भी इकट्ठे हो जाते थे। हाँ जी, ये फिर वो जो मल्ले के गोरे थे ना, उन्होंने ही फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि भाई जी इन्होंने वापस भेजो है, बड़े दुखी गाने गाए। फिर वापस आते हुए मियाँ साहब ने अपना वो हारमोनियम मलका अल्जमत के शाही गुलकार को दे दिया था। अब वो लंदन में वहां रोजे जगाता है। लंदन में रोजे? लंदन में मुसलमान नहीं होते, बेवकूफ आदमी। अच्छा जी सुने, इमरान खान कहते हैं फजलुर रहमान माजी का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इमरान पर बात करके वक्त जाया नहीं करता। शाबाश, ये दोनों भाई साहबान भी नहीं बाई आते, एक दूसरे के साथ हला की होती है इन्होंने, बात करने वाली है। यार क्या जरूरत है इतने इतने बड़े लीडरों को सौकड़ों की तरह लड़ने की। वो कह रहे हैं जी अब वो माई का हिस्सा बन चुके हैं। इतना सारा बंदा तो मुस्तकबिल भी बेच डाले तो पूरा नहीं होता, उन्होंने माई का किस्सा बना दिया। और वो ऊपर से कह रहे हैं मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता इमरान खान पे बात करके। इसका मतलब है पिछले 5 साल से मौलाना वक्त जाया कर रहे थे। उनकी तो हर दूसरी बात इमरान खान पे ही होती है। इमरान खान साहब को फजलुर रहमान साहब के काजी का हिस्सा बनने पर भी एतराज था कल, और आज माजी का हिस्सा बनने पर भी एतराज है। देख लो बिल्कुल शौकड़ों की तरह निकाल रही है, तो पीड़ा डाक बैठी रहनी है सारा दिन। और मैं डानी है पीड़ा, तू पीड़ा डानी है वक्त तो तू अपना में जाया कर रही है, मैं नहीं तोड़ तेन मुंह लान दी। ओए ते मैं पीड़ा डाया कि तू डाया, सवेरे मैं पहले आके बैठी हां, चौक अपनी पीड़ी ते जा अंदर जाके अपनी बेबे कमाओ। वेली सारा दिन नाम रात बह रही थी, आज मैं वेली है ते तू केड़ा एमसीबी ते जोनल मैनेजर लगी। अच्छा जी खबर सुने, पंजाब भर के 2300 स्कूल्स की खतरनाक इमारतों के फंड्स इस्तेमाल ना हो सके, लाखों बच्चों की जानें दाव पर। हुकूमत पंजाब ने 8 अरब रुपए के फंड्स जारी किए थे। जी इमारतों को तो छोड़े, प्राणियों को पहले ये जो 8 अरब गवर्नमेंट ने जारी किए थे उसकी फातिहा पढ़ ले। या अल्लाह 8 रुपए माफ फरमा दे, या अल्लाह जिन्होंने 8 रुपए आपस च वंडे उन्होंने हजम करा दे। नहीं यार, या अल्लाह मेरे तकसीम नहीं हो सके, वो आप बच्चों को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इमारत बेशक बसीदा ही रहे, जान खतरे में पड़ जाए, वजीफा देने का इश्तिहार आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत स्कूलों के ऊपर छतों के हक में ही नहीं है, वो ये चाहती है कि बच्चों को बराह रास्त सितारों पे कमंद डालने का दर्स दे। तो फिर एक बच्चे ने छोटा जहाज भी लै देना, कमंद थल्ले गाटी नाल पानी, और दिन में तारे नजर आए, दिन में क्लासरूम दिन में तारे नजर आए। हर दूसरे दिन कोई ना कोई तकरीब सजा के तो अपने एक दूसरे के कसीदे पढ़ते हैं और तालीम की खिदमत का डंडोरा पीटते हैं। और अगले दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर ऐसी आती है कि वो सारा फंक्शन लम लेट हो जाए। शरारती नासर हर जगह मौजूद होते हैं यार। जी जी जी, ये शरारत इश्तिहार वाले करते हैं या अखबार वाले करते हैं? मिलके करते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। आमीन। जी सुने, पार्टी ऑफिस का किराया ना देने और दफ्तर पर गैर कानूनी कब्जा करने पर शेख रशीद के खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा, शेख साहब को अदालत ने तलब कर लिया। लो जी फिर बात करें आप आपस में, ये शामी साहब के साथ जाने का टाइम हो गया। सर बैठ के बात तो करें शेख साहब। यार इस पे क्या बात करें अब, शेख साहब माशाल्लाह हर टीवी के ऊपर बैठ के इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जैसे टीपू सुल्तान है, इन्होंने हुण विग ला ली। देखो ना जरा,
कमरे का किराया नहीं दिया दफ्तर का। क्या जरूरत है, अगर आपके पास किराया देने जगह नहीं है तो आप दफ्तर किराए पे ले लें। इस पे भी आप ये कहेंगे कि माड़ा आदमी हो, अवामी बंदा हो, अवाम की तरह खजल हो रहा हूं। भाई खुदा दा वास्ते ही जड़ा किन्ने एकड़ा च घर है ओदे चो अद्धा मरला बेच के ते किराया ते अगले दा दे। शेख साहब का मौकफ ये है कि 2 साल हो गए मुझे दफ्तर लिए, आज तक कोई बंदा आया ना गया, किराया किस चीज का दूं पार्टी दफ्तर का? नहीं को आता तो फिर उधर से कुर्सी मेज उठा के तो वहां पे बेर लगा ले। अगर फिर भी कोई ना आया, बच्चों ने कहना शुरू कर दिया शेख दे बेर ना लेना है जो सूंडी निकल दी। शेख साहब इतने भी नहीं कच्चे शेख, बेर विकन नहीं डे ते विच कोलों सुंडी भी पानी। ये भी हो सकता है सूंडियां अलग बेचे, बेर अलग बेचे। बाबूजी शेख साहब के दफ्तर में कोई बंदा नहीं आता तो शेख साहब तो खुश होंगे कि चलो चाह का खर्चा बचे। कौन सा खर्चा यार, उनकी पार्टी की एग्जेक्टिव काउंसिल का इजलास हो रहा हो तो हाफ सेट चाय ज्यादा पड़ जाती है। यार वो इतने भी नहीं भोले, वो हाफ सेट चाह 4 दुकानों से मंगाते हैं। अच्छा। ताकि वो जो 4 बंदे लेने आते हैं उनको भी कहते हैं कि यार बबो इजलास को बंदे तो पूरे हो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम के वाक़यात आए रोज का मामूल बन गए। इस सूरत हाल का एक अहम जिम्मेदार कैरेक्टर ट्रैफिक वार्डन है जो आज हमारे कटहरे में भी खड़ा है। आइए उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुलैस साहब 100 दफा बुलाएं, अब मैं तड़ाज नहीं करता, मैं जब भी आप मुझे बुलाते हैं मैं आके खड़ा हो जाता हूँ कटहरे में, आई डोंट माइंड। बट एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी की थी, इसको ना भेजा करें मुझे लेने के लिए। ये तो पहले हमसे जेलस है, ये तो हम मानते ही नहीं है। ये इसलिए जेलस होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे 2 फूल क्यों लगे हुए हैं, इनको फूल नहीं लगे हुए, इसलिए लोग हमसे जेलस है। कहते हैं तुम लोग भी सिपाही हो। मैंने कहा हम सिपाही नहीं, हम तो वार्डन है, हमें वार्डन भर्ती किया हुआ, हमें सिपाही तो नहीं भर्ती किया हुआ। तो चूंकि पहले सिपाही खड़े होते थे हमारी जगह पे तो कहते हैं कि तुम सिपाही हो तो तुम्हें 2 फूल क्यों लग गए। मैंने कहा यार तुम जेलस ना हुआ करो, तुम मेहनत करो। वैसे तो मैंने कहा कि सड़े हुए पौधे को फूल नहीं लगते, मगर फिर भी मेहनत करो। मालिना कम पानी देना पड़ बस कल लावे मालक कम फल फूल लाना लावे। तुम्हें किसी सालगिरह की तकरीब में नहीं वो लेके आया, कटहरे में लेके आया, और कटहरे में यही पुलिस लेके आती है। उर्दू बोलो, उर्दू। उर्दू ही बोल रहा हूँ। ये करी उर्दू, ये करी उर्दू। देख ले जेलसी है और तो कुछ भी नहीं है, जेलसी है, बट आई डोंट माइंड। मैं तो ये कहता हूँ हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम क्यों इनसे हमें उलझे। इनसे उलझने वैसे नहीं मारा बनता, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ होते हैं। अनपढ़, ये जिनको तुम्हें लेने के लिए भेजा, इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है फिलोसफी और सोशियोलॉजी के साथ। सोशियोलॉजी को चलो इसको मैंने माफ किया, ये फिलोसफी के स्पेलिंग बता दे, मैं भी डिजाइन दे दूंगा। किसके? फिलोसफी के फिलोसफी। इसमें फी की डर आ गया। तो बताया ना स्पेलिंग। क्यों सारी पुलिस के नाम पे डब्बा बने हुए? और डब्बा नहीं, धब्बा, धब्बा। और तुम्हें पता होगा, तुम ही हो। मुझे क्या पता है, हम तो इस मामले में बोलते भी नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी। जुनाद साहब आप यकीन करें, जब मैं भर्ती हुआ था मेरा रंग वलेटी अंडे जैसा था, ये धूप में खड़ा हो गया देसी अंडे जैसा हो गया। पहले तुम्हारा रंग अंडे जैसा था, अब तुम्हारा चेहरा अंडे जैसा हो गया। आप भी जुगट करनी छोड़ो। तो तुम कानून को क्या कर रहे थे अभी? आप कसम उठा के बताएं, इसको देखकर जुगट मुंह से निकलती नहीं है। मेरे मुंह से तो अप्रिसिएशन ही निकलती है इनको देख के। मान लिया जुगत निकलती है, लेकिन ये कटहरा है। इधर जवाब दो, उधर कटहरे में नहीं जुगट निकलती। वो बुलाया तुम्हें इसलिए है कि जरा जवाब दो। पिछले चंद दिनों के दौरान तमाम बड़े शहरों में ये जो ट्रैफिक जैम्स है, इन्होंने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। वजह क्या है? वही ट्रैफिक पुलिस, उतनी ट्रैफिक हो क्या गया है? तो इसमें वार्डन का कसूर तो नहीं होता। ये जिसको आपने बुलाया शिकायत लगाने के लिए जो आ गया मेरे साथ, इसको जरा देख ले, एक मिसाल इसके ले ले। ट्रैफिक जाम ना हो तो और क्या हो, ये बंदा जरा देखे, इसकी सेठ देखे जरा। ये अल्लाह मैं किसी की मिट्टी नहीं करना, मेरे लिए ये भी काबिल एहतराम है। इसलिए जो पीछे हमारी भाभी बिठाई हुई थी, दूर से अमान से ये बिल्कुल नजर ही नहीं था आ रहा, ना ही मोटरसाइकिल नजर आ रही। माशाल्लाह भाभी की इतनी सेहत थी। और ये 70 में जो उसको बिठाया हुआ था और खुद आगे बैठा हुआ था और
4 बच्चे टैंकी पे बैठाए हुए थे इसने। अब इस तरह के बंदे को मैंने रोका है, इसकी बेगम ने उतर के मेरी बेइज्जती शुरू कर दी है। कहते हैं तुम्हारी जरूरत कहते हैं मेरी खामन को रोक रहा तुमने है, रोका? पीछे से ट्रैफिक रुकी हुई है तो सुन ही नहीं रहे किसी की। मैं कह रहा हूँ साइड पे होकर तुम कौन सा किसी की सुन रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने क्यों रोका है? बीवी के मोटे होने की वजह से रोका है, 4 बच्चों की वजह से रोका है? हद हो गई है जुनैद साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, आप सब कुछ जानते हैं, कानून भी जानते हैं। एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक मियाँ बीवी और 4 बच्चे, कितने हो गए? 6। आपने भाभी नहीं ना देखी? तकरीबन 10 बंदों जितने ये लोग बैठ के एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जिसके में 2 किया अलाउ करते हैं हम, तीसरे बंदे पे चलान होता है, और ये इसको रोका है तो उल्टा ये इसकी बेगम ने बिस्ती शुरू कर दिया। कहती है कि और क्या फिर किराया दे दो हमें रक्शे का। गरीब आदमी क्या करे? मैंने कहा ठीक है गरीब आदमी, मगर गरीब आदमी का मतलब ये तो नहीं कि वो कानून की पासदारी ना करे। जितनी देर तक बहस होती रही है ट्रैफिक रुकी रही है। इतने से बंदे की वजह से ट्रैफिक रुकी रही है? नहीं जी, इसकी वजह से नहीं, भाभी की वजह से। वो सड़क के दरमियान खड़ी थी। और सर जी माड़े बंदे होते ना, माड़े बंदे होते हैं, गरीब बंदे, उन पे रोक डालते हैं। बड़ी गाड़ी को अमीर आ जाए ना तो जी करते हैं। बड़ी गाड़ी वालों को भी रोकते हैं, हम किसी का भी लिहाज करते हैं। हमें तो ये हुक्म है कि सबके साथ मसावी सलूक करें। और जाने दो यार बड़े लोगों के खिलाफ। अभी सोशल मीडिया पे चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है कि इसी तरह एक तगड़े आदमी को लैंड क्रूजर पे रोका है या प्राडो पे रोका है, और 2 ये वार्डन ने रोका है। थोड़ी देर के बाद उसने बदतमीजी की है, दुम दबा के भाग गए वहां से। सारी दुनिया ने देखा है। नहीं तो जिसके पास लैंड क्रूजर है तो उसको क्या करे फिर? हम चपेटे खाने जो गए ना, हमें कोई असला दिया हुआ है ना हमारे पास कोई डंडा है। यार तुम्हारे पास हमेशा एक ही जवाब होता है कि हमारे पास असला नहीं है, असला नहीं है। तुम्हारे पास ये जो पकड़ा हुआ है तुमने, ये जो कॉपी पकड़ी हुई है, ये असले से ज्यादा ताकतवर है। सब इसकी वैल्यू टट्टा। मैंने कहा अगर कोई एक्सेप्ट करे अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते बड़े लोग जो बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, बड़ी गाड़ियों का, वो तो हमें नीचे के देने को फिर रहे होते हैं। ट्रैफिक का जो ब्लॉक होना है ना, ये सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि बंदे बात ही नहीं सुनते। अगर किसी जगह पे सड़क बन रही है और उसको हमने वन में किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर भी आप हमारी बात ही नहीं सुने। जब हमने कहा कि ये सड़क बन रही है, इसको हमने ब्लॉक किया हुआ है आधी सड़क को, तो खुदा के वास्ते जो इधर से हम कह रहे हैं कि जाओ उधर से आओ, दूसरी तरफ उधर से आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, एक दूसरे के बीच फंसे हुए, ना कोई बात सुनता है ना कोई बात, चीख रहे होते हैं। खुदा के वास्ते पीछे कर लो, ना इधर जाओ, अल्लाह का नाम है, ना करें। सुनता है कोई नहीं, शीशे ऊपर करके जाते। जहां तुम्हारे खिलाफ जाती तौर पे बात हो जाती है, वहां पे सारे इकट्ठे होके पिल पड़ते हो उस पे, और कानून की रखवाली के लिए तुमसे कुछ नहीं होता। नहीं तो कितनी कुछ जगह पे पिल पड़े हो हम। तो जितने होते हैं पिल पड़ना होता है तो फिर 3, 4, 5, 6, 7 तो एक सड़क पे तो 4, 5 होते हैं, तो एक जगह पे पिल पड़ना होता है। एक जगह पे पिल पड़ती है तो दूसरी तरफ से ट्रैफिक वो लोग नहीं सुनते, कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनता। बड़ा को बंदा आ जाए, उसके साथ गार्ड होते हैं, वो चौक के हमें अपने फेंकते हैं, अपने सांप की गड्डी लगा देते हैं, हम सुनते ही नहीं। भाईजान देखे ना कि वो गर्मी सर्दी क्यों ना हो, इसको बोले कि कागज चेक करे। कागज चेक करते करते जब मेरा चलान कर रहे थे पूछ रहा है भाभी की उम्र कितनी है, तो वहां पे झगड़ा ना हो तो क्या हो? तो ऐसे नहीं, तो मैं को गलत बात तो नहीं कर रहा था। मैंने भाभी को बाजी कहा है तो वो मुझे गालियां देनी शुरू हो गई है। कहते हैं मैं बाजी लगती हूँ तो मैं तुमसे कितनी छोटी हूँ, मैं तेरी टी आंट गई हूँ। तो फिर मैंने इनसे कहा कि साडी टी डी उम्र कितनी है। तो पुलिस में हो नादरा में हो? अरे इनसे बोले ना कि कागज चेक करे। वो जो आगे केलों वाला शापर था वो क्यों चेक कर रहे हैं? बेटा मैंने को खाने थे ऐसे। देखो हम डंडी की बात भी नहीं कर सकते। मैंने तो इसलिए कहा, मैंने कहा इतने सारे केले हैं, तुम अपनी सेहत देखो किस तरह छीलोगे, तुम्हें कहीं गिल्टियां ना पड़ जाए। मैंने तो मशवरा दिया, मैंने कहा लाओ मैं छील के डाल देता हूँ शापड़ में, या फिर सीधा तड़खान के पास चले जाओ, उससे छलवा ले लो। जितनी जुबान चलाते हो ट्रैफिक भी चलाओ। ट्रैफिक ही चलाते हैं, मैं कौन सा वैगन चलाता हूँ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये मर्दमशुमारी की वावा रौनक लग गई है, सड़कों के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। हाँ जी। बड़े लतीफे भी एक दूसरे को सेंड किए जा रहे हैं और बड़ी सीरियस बातें भी सेंड हो रही हैं। लतीफा सबसे ज्यादा तो पॉपुलर वही है ना कि मर्दमशुमारी वालों ने यकीन दिलाया कि जिस शख्स की खुफिया तौर पर रखी हुई दूसरी बीवी है वो खुल के बता दे, हम किसी को नहीं बताएंगे।
ہاں مجھے بھی کسی نے یہ سینڈ کیا کہ 2 بیویوں کا بتا دیں, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, گارنٹی دیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ 2 بیویوں والوں کو گارنٹی دے رہے ہیں اور 1 بیوی والے کو چانس دے رہے ہیں. نہیں ویسے ہماری اپنی بات ہوئی ہے چیف کمشنر مردم شماری آصف باجوہ صاحب سے, انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے, لوگ سیریسلی بھی پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے, بڑا یقین دلایا, اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم کوئی بھی انڈیویجول انفارمیشن کسی بھی ادارے کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ, اور خاص طور پہ پہلی بیوی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے آن دا لائٹر نوٹ. لیکن انہوں نے سیریسلی ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب اپنی آمدن نہ بتانا, اپنے ٹھیک فیکٹس نہ بتانا, بچوں کی تعداد بھی نہ بتانا, اور جو کچھ چھپ سکتا ہے وہ چھپانا, اس لیے کہ حکومت ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتی ہے لوگوں کو. اچھا آصف باجوہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قطعی طور پہ ہم یعنی کسی دستور, آئین اور قانون اور ضابطے کے پابند ہیں, اور اس ضابطے کا, قانون کا تقاضا یہ ہے کہ مردم شماری میں سے کوئی بھی انڈیویجول انفارمیشن کسی ادارے کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی. ہاں کلیکٹیو انفارمیشن جو ہے وہ مردم شماری والے ضرور شیئر کریں گے, اور مردم شماری کا ظاہر ہے مقصد بھی یہی ہے. مثلا اگر ایک محلے میں یہ تو بتایا جائے گا کہ اس محلے میں لوگ 10 لوگ جو ہیں وہ نلکے کا پانی پیتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا جائے گا کہ تھیلا صاحب جو ہیں نام لے کے کہ یہ نلکے کا پانی پیتے ہیں, یہ نہیں بتایا جائے گا. ویسے بھی مطلب مہذب قوم کے لیے, مہذب شہری کے لیے اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر آپ کی جائز آمدن ہے تو پھر آپ بتانے سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ اگر آپ ٹیکس بھی دے رہے ہو تو گھبرا کیوں رہے ہو؟ اور دوسری بات میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ٹیکس نہیں دے رہے, جنہوں نے کچھ چھپایا بھی ہوا ہے, وہ یہ ان میں رکھیں کہ وہ حرام کھا رہے ہیں. یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں ہماری کہ جی گورنمنٹ کو قاعدہ ٹیکس دیں یہ تو خود لوٹ کے کھا جاتے ہیں, یہ گورنمنٹ کو قاعدہ ٹیکس دیں یہ کون سا ہم پہ لگاتے ہیں. جی یہاں تک تو لوگ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں, ان کو اگر وہاں پہ کوئی غلط کام کرے تو اسے کہیں نا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں جی انگریزیاں نہ لنج کرنا جائز ہے, کوئی ایسی گل ایدا نہیں گناہ ہوتا. مطلب اپنا حساب نے نا جی مذہب بنا لیا. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوئی ایک انفارمیشن بھی دانستہ طور پر غلط بتانے پر سزا ہے 50,000 روپے 6 مہینے. آصف باجوہ صاحب سارا کوئی صحیح دسنا جی. یہ وہ تم سے کہہ رہے ہیں, صحیح بتاؤ, تم ان سے کہہ رہے ہو, یہ کیا بات؟ اچھا ایسی صحیح دسے. ٹھیک ہے اچھا ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے 100% سچائی حاصل کرنا. وہ کیسے؟ وہ ہے خواتین کی عمر. یہ بہت مشکل ہے, اس پہ تو یورپ والے بھی جو ہے نا وہ کنی کترا نہیں صحیح بتائیں گی, ڈاکٹر کو صحیح نہیں بتاتی. ڈاکٹر جب کہتا ہے نا کہ عمر کے مطابق دوائی دینی ہوتی ہے تو پھر ہو لیجیے خامد کو ادھر ہو کے صحیح دس دے دی. خواتین نہ اپنا وزن ٹھیک بتاتی ہیں نہ عمر ٹھیک بتاتی ہیں, جب وزن کم کروانے کے لیے کسی ڈائٹ ایکسپرٹ کے پاس ہے تو بھی غلط بتاتی ہیں. یار پھر تمہاری کیوں طبیعت خواتین والی ہوئی ہے, چھوڑ دو تم اس بات کو. اچھا میں بتاؤں, جو بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ 3 مہینے کی مردم شماری کے بعد پاکستان کو ایک اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے. اعزاز انورٹڈ کاماز میں آبادی کے لحاظ سے اس وقت پاکستان دنیا میں 6 نمبر پہ. اچھا. اور 5ویں نمبر پر برازیل ہے. پاکستان 3 مہینے کے بعد یقینی طور پہ برازیل کو پیچھے چھوڑ کے 5ویں درجے پہ قبضہ کر لے آبادی کے لحاظ سے. اب ذرا اس کو ذرا دیکھو کہ ہم جو اپنی افرادی قوت ہے اس کو اپنی اقتصادی ترقی میں, خوشحالی میں کتنا ٹرانسلیٹ کر پائے ہیں, یہ ذرا دیکھنے والی اور سوچنے والی بات ہے. نہیں تو وہ تو ہمیں سامنے ہی آنا ہے نا, ہے تو ہم پہلے موجود ہی. اچھا دوسرا ایک اور ریکارڈ جو بننے جا رہا ہے وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے. اس وقت شنگھائی کو کہا جاتا ہے, جبکہ 3 ماہ کے بعد جب مردم شماری کے نتائج سامنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کراچی دنیا کا سب سے بڑا شہر بن جائے. لیکن اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ لفظ شہر کی تعریفیں مختلف انداز میں کی گئی ہیں, کیونکہ اس شہر کو جو اقوام متحدہ کی جو ڈیفینیشن ہے شہر کی وہ یہ ہے کہ انڈر 1 ایڈمنسٹریشن, ایک انتظامیہ اگر ہو اس کے نیچے جتنے شہری ہوں گے وہ ایک شہر کہلائے گا. اس تعریف کی روح سے شنگھائی دنیا کا نمبر 1 شہر تھا, 3 ماہ کے بعد کراچی بن جائے گا, کیونکہ 2016 کے اوائل میں شنگھائی کی آبادی 2,42,00,000 تھی اور کراچی کی آبادی 2,35,00,000 تھی. اور 1.5 سال میں شنگھائی میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ 1 چائلڈ پالیسی ہے, اور کراچی میں کتنے بچے پیدا ہوئے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے.
बाजी उनकी तो वन चाइल्ड पॉलिसी से कुछ भी नहीं वधी होगी आबादी। तो पाकिस्तान की आबादी तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि रोजाना हर दूसरे घर से कोई ना कोई दाई निकल रही होती है। अजीज, जिस तरह स्कूल में नाम कट जाता है, मर्दमशुमारी में तो नहीं कटेगा नाम? नहीं नहीं नहीं, अगर उनके सामने आप इंसानों वाली हरकतें करेंगे तो फिर वो नाम रहने देंगे। हाँ, अगर कोई जानवर वाली हरकत करेगा तो उसका नाम काट। मर्दमशुमारी के हवाले से बड़े बड़े दिलचस्प हकायक सामने आते हैं। थोड़ा सा अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि 2011 में जो हिंदुस्तान में मर्दमशुमारी हुई थी, तो वहां पे राजस्थान का, रियासत राजस्थान का जो जिला तारानगर है, वहां पे एक कस्बा या गांव है श्याम पाडिया। वहां की कुल आबादी पता कितनी थी? कितनी? एक बंदा। वो अकेला बंदा पूरे कस्बे में, पूरे गांव में रहता है। उसी का नाम होगा श्याम पाडिया। उसने अपने नाम को उधर बोर्ड लगाया हुआ था और सड़क पे ही बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई जी मेरा पिंड है श्याम पाडिया और उसका की नाम है जी श्याम पाडिया। सड़क का की नाम है शहर है श्याम पाडिया। भाई जी इतने कोई स्कूल है? हाँ जी श्याम पाडिया हाई स्कूल है। भाई जी कब्रिस्तान किधर है? नाल ही श्याम पाडिया कब्रिस्तान है। उसे कोई कबर है नहीं जी, खोदी है ले गया नहीं उसे। और इसकी खूबी ये थी कि ये बंदा दिल खोल के पूरे कस्बे में, पूरे गांव में सदका खैरात करता था। अपने आप को देनी होती थी। इधर दी सदका करके इधर फड़ के तो कहते सी सदके जावा यार। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये जो कल से मर्दमशुमारी हो रही है पूरे मुल्क में, इसमें पाकिस्तान के ख्वाजा सराओं को पहली बार ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुद को मर्द या औरत के खाने से आजाद करवाकर अपने आप को ख्वाजा सरा के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। मर्दमशुमारी आई, साडी भी बारी आई, आवेगा मजा आईडी कार्ड दा। बम बम कोई ना बाल होवे, गुरु जे नाल होवे, वादा पूरा होवे कई साल दा। लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, लुडी है जमालो। चुटकिए एक सैंड लो के नचिया कर। कल भी सीने ते मेरी कोनी मजी ते अस्पताल खड़ना पिया। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨਵੇ ਨੱਚੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੱਚ। मुबारक होवे भाई जिंदा नु। आपको मुबारक हो, आपका दरीना मुतालबा पूरा हो गया। ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਬਿਸਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ। बाजी बाबू और से पूछो कि मर्दमशुमारी वालों को नाम मैंने बबली लिखवाना ही अनवर खान। ਲੋ ਅਨਵਰ ਖਾਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ? ਬਬਲੀ ਲਿਖਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਾਦਾ ਨਾ ਦੂਆ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਬਲੀ ਖਾਨਾ ਲਿਖਾ ਲੈ। ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ, ਰੋਬ ਦਾ ਰੋਬ। अच्छा, अब मर्दमशुमारी में आपका अलग नाम लिखा जा रहा है। अब आपका मजीद तो कोई मुतालबा नहीं ना? ਹਾਏ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਲਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛਿੜੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਬਾਉ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, दूसरा मुतालबा क्या है? दूसरा मुतालबा ये है कि मर्दमशुमारी हुई है ना अब तो, उसके बाद औरतमशुमारी करें और उसके बाद खुसरमशुमारी। ख्वाजा सराओं की तादाद का अंदाजा तो है, पाकिस्तान भर में 5 लाख के करीब आपकी बरादरी के लोग मौजूद हैं। हाँ बाजी, जब मर्दमशुमारी में हमारा नाम लिखा जा रहा है तो खुसरमशुमारी में क्यों? मेरी गल अगे ना बोलिया करे, मैनूं जी जहर लगदी है ना। ਹਾਂ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਣੀ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਂਗਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲਿਖ ਲੋ ਜਾਨੀ ਪੀਂਗਾ ਉਤਰੀ ਕਿਧਰੇ ਤਾਗਾ ਲਟਕਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਕੇ ਹੁੰਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। अच्छा, वक्त जाहिर करो भाई, अपने मुतालबात बताओ। ਓ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਵੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਗਣ ਡੇ क्या कहूँ फिर मैं? ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਪੱਪੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਕੋਟਾ। बहुत चुक चुक के पी लिया सिगरेटां दे टोटा। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚ ਘਲਾਣਾ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ।
ਔਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਏ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਔਤਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੋਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚਲੋ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੂਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਐ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗੀ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਆਇਆ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਜਾਣਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ 200 ਦਾ ਦਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਰੀਏ ਤੂੰ ਚਮੇਲੀ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਮੀਦੀ ਜੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਰੋਸਟਸ ਲੱਗ ਸਕਨੀ ਆ ਸੱਚੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਤਰੀਏ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਈ ਸਮਝਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਗਾਉਂਗੀ ਹਾਏ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਖੁਸਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹਾਏ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਖੁਸਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਜੀ ਇਹ ਬਸੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।